Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jihan Lucy Sylvia. So in this video, I will discuss the material in the Unit 7. I will go to promo for a 6th grade elementary school in the book My Next Words. So move to the next page. Capaian pembelajaran pada bab ini adalah menyimak berbicara, membaca memirsa, dan menulis mempresentasikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan di masa depan dari penggunaan will. Dan yang kedua, siswa sudah bisa mengungkapkan dan berbicara tentang aktivitas masa depan atau future activity. And then profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Dan prosedur kegiatan ada beberapa section pada bab ini. Yang pertama ada look and say. Pada section ini student melihat sebuah gambar, melihat gambar-gambar yang disediakan dan kemudian membaca keterangan dari gambar tersebut. And then let's read. Ini adalah percakapan mengenai future activity. Let's ask, bertanya. Pada section tersebut, student bertanya kepada teman-temannya mengenai future activity. And then look and write. Pada section tersebut, peserta didik melihat gambar-gambar dan kemudian menuliskan kembali gambar tersebut dalam konteks future activity. And then let's ask our family. Pada section tersebut, peserta didik diminta untuk menanyakan kepada keluarganya mengenai future activity. And then my new words. Ini adalah beberapa word focus pada section ini. Ada beberapa kalimat mengenai future activity. And then finish. So we are moved to the material. We are discussed to the material. Okay, so we are in the Unit 7. I will go to Bromo. We are going to discuss about this unit, about this material especially. So in this unit, you are able to identify a future activity. Jadi pada bab 7 ini, kalian dapat mengidentifikasi dan juga mengungkapkan sebuah kalimat yang berkaitan dengan aktivitas yang akan datang atau future activity. Untuk mengungkapkan kalimat yang akan datang, aktivitas yang akan datang yang belum dilakukan adalah menggunakan will. And then diikuti dengan verb 1 atau kata kerja pertama. I will go to Bromo. Saya akan pergi ke Bromo. So move to the next page. In this section, the first section is look and say. So there is several pictures about future activities in this section. Ada beberapa gambar mengenai aktivitas yang akan datang pada section ini dan terdapat keterangan di bawahnya. Kalian diperintahkan untuk look and say. Look at the pictures and say the words. Lihatlah gambar dan kemudian katakan. So the first pictures is will wash. Will wash. Akan mencuci. Wash, mencuci, and will, akan mencuci. And the next, will talk. As we know that a future activities, ketika ingin mengungkapkan aktivitas yang akan datang, menggunakan will. Dan diikuti dengan verb 1 atau kata kerja pertama. So, will talk, akan berbicara atau akan mengobrol. And the next, will kick, akan menendang
And then next pictures, will paint, akan mengecat. And then will cook, akan memasak. Next, oke, pada gambar selanjutnya ini will watch, akan menonton. And then will study, akan belajar. Will listen, akan mendengarkan. Will call, akan menelpon. Will dance, akan menari. And next, okay, let's read. In this section, you are going to look and read the dialogue. So there is a dialogue of two students here. They are talking about a future activities. The first student, this is the first student, and this is the second student. The first student asks, "What will you do tomorrow?" Apa yang akan kamu lakukan besok? And then the second student answer, "I will go to a bookstore." Aku akan pergi ke toko buku. And then the first student asks again, "What will you buy?" Apa yang akan kamu beli? And then the second student answer, "I will buy some books and pencil." Aku akan membeli beberapa buku dan juga pensil. Okay, so now it's your turn to read this dialogue. And then move to the next page. Let's ask. Mari bertanya. Ask your friends and write the report. Tanyakan kepada teman-temanmu dan kemudian tulislah laporannya atau tulislah hasilnya. So in this section, there is two students. The first student asks, "What will you do tonight?" Apa yang akan kamu lakukan malam ini? And then the second student's answer, "I will study math." Aku akan belajar matematika. In this section, pada bab ini, kalian diperintahkan untuk menanyakan teman-teman kalian terkait aktivitas apa yang akan mereka lakukan. Terdapat sebuah tabel di sini dan di bawahnya terdapat hasil dari pertanyaan kalian. For example, this is number 1, name Cici, activity study math. As we know that the second student's answer, "I will study math." So the activity written here, study math. And then you are going to write what your friend's activity. Jadi pada nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian akan bertanya kepada teman-teman kalian. Kalian akan menulis namanya di bawah nama Cici di bagian nama, kemudian aktivitas apa yang mereka lakukan dan kapan aktivitas tersebut akan dilakukan. Nah, pada contoh tersebut siswi yang pertama bertanya, "What will you do tonight?" Apa yang akan kamu lakukan malam ini? So, waktu yang dituliskan di sini adalah tonight atau malam ini. And then if you are finished, ketika kalian sudah selesai, kalian akan menulis hasilnya di bagian bawah, di bagian report. Sebagai contoh yang nomor 1, Cici will study math tonight. Jadi setelah kalian bertanya kepada teman kalian siapa namanya, aktivitas apa yang akan mereka lakukan dan juga kapan, kalian tuliskan di bawah kesimpulannya.
Okay, move to the next page is look and write. Look at the pictures and write the activities they will do. Lihatlah gambar-gambar tersebut, kemudian tulislah aktivitas yang akan mereka lakukan. For example, the first picture is will call. Jadi yang kita tahu bahwa anak tersebut memegang telepon, so he will call, ya. And then the second pictures, there is a boy with a ball. So what will he do? Will menendang. Menendang itu kick. So will kick. And then next, dia akan mengecat. So will paint. So there is a girl with the books, so she will study. And then there is several pictures. You are going to write, yeah. This is the she will cook, and then will watch, and next will listen, and then will play, will talk, and will play. And next page, look and write. Look at the pictures and complete the sentences. In this section, you are going to complete the sentences. Jadi pada section ini, kalian melihat gambar-gambar di bawah ini, dan kemudian pada gambar tersebut terdapat kalimat yang menerangkan gambar tersebut, dan kalian tugasnya adalah melengkapi kalimat di bawah ini. So for example, this is I think Made will kick the ball. Aku pikir atau aku rasa Made akan menendang bola. Pada gambar selanjutnya terdapat seorang anak yang sedang memegang baju, dan kemudian terdapat sebuah mesin cuci. So she will wash. I think Cici will wash clothes. And then in the next pictures, there is a girl read a book. So I think Aisha will study. You can write the sentences of these pictures. There is also 3 pictures left. Bu Neneng, I think Bu Neneng blah blah blah. She is in the kitchen and she fried a fish. So I think Bu Neneng will cook. And then the next pictures, there is 2 girls with traditional clothes with the same move. So I think Cici and Aisha will dance. And then the last is the girl is in the front of the TV. So I think Lily will watch. Okay, so you can write the sentence of this pictures. And then move to the next page is let's ask our families. Mari bertanya kepada keluarga
kita. Ask your family using what will you do next Sunday? Tanyakan kepada keluarga menggunakan kalimat what will you do next Sunday? Apa yang akan kamu lakukan minggu depan? Hari minggu depan. So, in this section, pada section ini kalian bertanya kepada keluarga kalian. You're asking your father, your mother, your sister or your brother. Di bawah ini kalian bertanya, what will you do next Sunday? So in the table you are going to write what activities your family will do in the next Sunday. Pada tabel tersebut kalian diperintahkan untuk menulis aktivitas apa yang akan keluarga kalian lakukan pada hari Minggu depan. You are going to write what your father's activity in the next Sunday, your mother, your sister, and then your brother. And the next is my new words. My new words pada section terakhir ini adalah beberapa kalimat yang kalian dapatkan dalam belajar mengenai kalimat future activities pada unit 7. Sini ada will talk, akan berbicara, will study, akan belajar, will kick, akan menendang, will dance, akan menari, will paint, akan mengecat, will listen, akan mendengarkan, will cook, akan memasak, will call, akan menelpon, will watch, akan menonton, will wash, akan mencuci. So, we are finished discussing this unit. I hope that after this, you are able to communicate or identify the future activities, whether with your friends or your family. So that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.